O, alis na. Talo, alis na. Talo, alis. Talo, alis. Dito na kayo sa amin. So, ilan na lang kayo natitira dyan? Ate, talo ka ba ito eh? Papel siya. So, ilan lang? 2, 4. Try ko. Itong dalawa. Ulitin nyo, ha? Okay, sige. Ready? Ayan, tatlo na lang. Tatlo na Kamay sa lang. likod and Ready, tatlo na lang sila. Tatlong pairs na lang po ito. kamay sa likod and bato, bato, pick. Ready, ha? Kamay sa likod and ready, bato, bato, pick. Pick! Okay. Okay. Sila lang. Okay. O, kayo muna dalawa. Kayo muna dalawa. O, dalawa na lang natira. Ayan, Ready? sige. Ayan na, ha? Ready? And kamay sa likod, bato, bato, pick. Ah! Okay. So, yung dalawang natin na nasa na? Kayo na lang. Okay, pero ito this time, first to reach 3 points, siya ang mananalo. Alright. Okay. Oh, race to 3 to, race to 3. Rest of 3, 1,000 plus gift pack. Alright. Okay, ha? Race to 3 to, ha? Unang makatatlong puntos, siya ang ating mananalo. Race 1, ready? Kamay sa likod and bato, bato, pick. Oh, 1 point. 1 point. Okay, okay lang yan. Kaya mo pang habol. Okay. Ready? Kamay sa likod and bato, bato, pick. Wala tayo. Bato, bato, pick. Ready? Kamay sa likod and bato, bato, pick. Okay. One all. Tie. Ready? Kamay sa likod and 1, 2, 3, bato, bato, pick. Okay. Oh, 1 point. Ano score natin? Yan, ano na? 2-1. 2-1. Last one. 2-1. Alright, ready? Bato, bato, pick. We have a winner. Congratulations. Congratulations. Maraming salamat. And of course, ang ating overload prize na ito ay handog sa atin ng ating mga bilang sponsors. At syempre, plus 1,000 pesos na nanggaling syempre kay Diwata Paris. Overload. Ayan, syempre thank you sa mga game prizes, sa mga sponsors. Of course, Pepsi, Shift International, STC, Katingko, Brands Worldwide, Kalinisan Face Cream, Mamonet. Skincare, And- Novomed. Congratulations! And 1,000 pesos mula sa Diwata Overload. Ano name mo, Ayan. Kuya? Thank you so much and congratulations. ICOY, congratulations! Okay, so this time, syempre, may mga nauna na naglaro. Ito naman, pagkakataon naman ng mga hindi pa nakapaglaro, kailangan natin ng 10 influencers sa harap. 10 influencers, come on. 5 lalaki, 5 babae. Yan. 10 influencers dito sa Ay, teka, harap. bubunot na lang tayo to be fair. Bubunot na lang tayo to be fair. Tama, kasi lahat naman yan sila nandito nakalista, may pangalan sila rito. Okay, ito na. So ayan, kayo naman bumunot para maswerte kayo. Okay, Kois Charlie Boy, punta na sa harap. Kuya Charlie Boy, RTV, Kois. RTV, RTV, punta sa harap. RTV punta sa harap. Boss Leo Exclusive. Boss Leo Exclusive. Reden Roggs. Punta na sa harap, Reden Roggs. Redin Rock, dito, yung mga tinawag namin RTV dito, Kuya Charlie Boys. Raul Erico. Raul Erinco, dito sa harap. Also, Kuya Bok TV. Kuya Book TV, dito. Kuya Bok TV. Also, Jomar Vlog. Jomar Vlog, punta sa harap. So, ilan na to? Hello Fatima. Hello Fatima, please come forward. Hello Fatima, naku, napakaswerte, lagi nang nabubunot. Langgam! Nasaan si Langgam? And last but not least, Independent Vlogger PH. Independent Vlogger PS, nandiyan na pa lahat ng mga tinawag namin. Lahat pa. Okay, pila kayo dito. Okay. Pila kayo dito sa harap. Lahat ng tinawag namin ay hilira kayo dito sa may harapan. Yan, dito po. Linya po tayo. Isang linya, isang straight line. Sa magandang ating susunod na laro. Of course, ito base po sa larong Hepe Pore.
Tama, dito naman tayo sa harapan nila. Pero syempre, Diwata. Dapat, Diwata Paris. yan. Oh, Diwata Pares daw. Diwata Paris. Di ba English na? Oh. Puri, Diwata Paris. Okay, now, okay. Mag-sample muna tayo, ha? Sa sample gano'n muna? Palagpak dalawa, Diwata Paris. Yeah. Pag sinabing Paris, aangat yung kamay. Yes. Tapos pakita kilikili. Okay. Pag Diwata, palakpak. Paris, pataas. Okay. Okay. Try natin dito kay Kuya. Mukhang kanina pa ito nakatingin. Nakagamit sa amin, no? Kuya, naintindihan mo, Diwata, Paris lang po, mabilis lang po. Sige, try muna natin, Yes. to. Alrighty, ha? Okay. Diwata! Pares! Dapat ikaw magkasalita, Oo, kuya. teka lang, okay. Ako muna. Ikaw. Oh, go. Diwata! Pares! Yan. Diwata! Yan. 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 Pares! Diwata, Pares! Oh, isa lang. Pag sinabi ng Paris, Diwata, kapag sinabi Diwata, Paris ka. So, ulitin natin. Diwata! Paris! Diwata! Paris! Diwata! Paris! Diwata! Paris! Diwata! Paris! Paris! Ay, Diwata! Wow! Diwata! Back lang to? Ano agad? Ay, sample pa lang naman yun. Sample pa lang So, ito yan. na ha, pag nagkamali, out na agad. Okay. Okay, so ready? Diwata Pares? Ito na yung final. Umpisa naman natin doon. Yan naman, Diwata Pares, ready, go! Diwata! Pares! Diwata! Paris! Diwata! Paris! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Paris! Diwata! Paris! Diwata! Paris! Diwata! Paris! Diwata! Paris! Diwata! Pares! Diwata! Diwata! Mama! Sorry, Diyos ko! Mama. Ako, Sayang, ang laki pa naman ng ulo mo. sayang! Sorry! Sayang, mama! Parang nag-away kayo ng boyfriend mo. Wala ka sa sarili. Sarili ka. So, isa na tanggap, tuloy-tuloy tayo. Kaya naman, Diwata Pares, di ba, Miss Chen? Okay, Miss Jen, ikaw naman. Ready, go! Diwata! Paris! Diwata! Pares! Diwata! Paris! Diwata! Ah! Okay, tama ka? Mali. Sorry, mali. Sorry. Okay, ako naman ulit ha. Game Portos, galingan nyo kasi kung saan ko itapat yung ating mic, kayo ang magsasalita. Galingan nyo at maging alert kayo. Game Portos, iklabos! Diwata! Diwata! Ay! Diwata lang ang sinabi ko, dapat Paris. Oo. Okay. Out na ba? Out na. Out na. Okay. Okay. Kayo kay Diwata. Isa pa. Diwata, come on, ready? Game Portos, iklabos, alert! Diwata! Pares! Diwata! Paris! Pares! Oh! Sorry. Okay. So, 4 down, 6 to go. Kaya naman, Diwata Pares, Game ready? Portos, iklabos, and Diwata! Pares! Diwata! Oh, okay. Sayang. Okay, 5 na lang kayo. Concentrate. Game Portos, iklabos, galingan nyo ay Diwata! Pares! Diwata! Pares! Diwata! Pares! Galingan mo, huwag kang matulala, galingan mo. So, tama naman siya pero nagdili lang. Late. Balik ka rito. Oh, late. Oh, tama naman pero dili lang. Parang nagulat at natarantag at natakot. So, sari-saring emosyon ang naramdaman. So, ulitin natin, kuya, galingan mo ha, magdili. Game Portos, iklabos, Diwata! Paris! Diwata! Paris! Delayed lang siya talaga. Delete ka. Yung totoo ko. Ito, ano natira mo, kuya? Yung totoo. Delete. Hindi ko alam kung gaganon sa ulilipat siya eh. Alright. Tigyan pa natin ang chance? Oh, last chance na yan. Last chance. Okay. Game Portos, iklabos, Paris! Diwata! Pares! Diwata! Paris! Diwata! Paris! Diwata! Pares! Diwata! Paris! Diwata! Ay, sorry. Tama ba? Out na? Mali, mali. Out na daw. Okay. Apat na lang sa'yo. Apat na lang. Kaya naman, Diwata, ready? Huwag natin patagalin. Ready? Diwata! Pares! Diwata! Paris! Diwata! Pares! Ay, sorry. Out! Tatlo na lang. Okay. Last 3. Ano palang price dito? Giveaways? Yes, giveaways. Okay. Plus, siyempre cash. 1,000 ulit. Yes, at over 1,000 pesos mo lang kay Diwata. Plus Okay. overload prize. Game Portos, iklabos, alert! Diwata!
Gusto ha? na lang. Okay. Kayo naman. Oo. Nakakatuwa yung natira. Kaya nga eh. Huwag kasing hubog pa kayo. Ah, Para tayo nanonood ng pelikula. Focus ha. Okay, ready kayo ha? Okay, game. Diwata. Pares. 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 Diwata. Diwata. So we have our winner! Congratulations! Ano name mo? Nanalo ka ba? Carly Boy po. Carly Boy, congratulations! And of course, Mahusay, mahusay! may 1,000 din. Wala Yes, kay naman. 1,000 pesos. Yes! Congratulations! Okay, so this time, puproceed na po tayo, of course, sa pagbibigay parangal, of course, sa ating mga influencers. Okay, ayan, ang exciting natin inaabangan. Sino kayang nabigyan ng ating mga parangal?